मातसो प्लीज. See, you need to have, she's a general physician, but you need to have somebody above her, in anywhere it's above 5x. Because there are some complex patients. Surprise visit दिल्या की जायते complain बाप जोशुआन म्हाका फोन केल्लो आणि डेप्युटी स्पीकर and plus I also received a lot of complaints just to verify your doctor आणि त्या बोलत so basically overall आम्ही सदा म्हणटा की आमकां हेल्थ केअर आमी दिता आनी बाकीचे आमचे सगळे गोष्टी सुरळीत आनी आमचो करपाचो प्रयत्न चल्ला देर आसा आतां ICU ते डॉक्टर्स आनी सेटअप घेतलेले आसा ते बेगीन चालू करताय ते OTचो कितें विशय आहा पूण हांव आतां मुख्यमंत्री पत्र बरोवन की पयलीं आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आमी ठरयल्लें की ह्यो ज्यो हॉस्पिटलांचे GSIDC बांदलेले ते हॉस्पिटल आमी GSIDC अंडरूच मेंटेन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतलो की ते PWDचे बिकॉज फास्ट ट्रॅक बॉडी म्हटल्यार GSIDC म्हणजे मेंटेनन्स बी आमकां करपाक बरें पडटलें पण मुख्यमंत्रीची परवानगी घेवची पडटली आमी जे हॉस्पिटलां जी बांदल्या ती बांदल्या लोकांची सेवे खातीर पयर बाब जोशुआन म्हाका पत्र बरयलें आनी पॉयंटर धाडलेले आमचे ऑफिसान जेन्ना पावले ते आमी मागीर आमी हे सगळे गोश्टी आमी चॅक करपाक म्हूण व्हेरीफाय करपाक म्हूण हांव मुद्दम आयला एपॅक्स किडनी काय आतां सांगलेलें आसा लोकांनी ब्लँकेटी बी घराच्यान हाडपाची गरज ना थंय बी शीतल लेंगडे डॉक्टर आहा सिनियर डॉक्टर आहा पूण तेजे सारके आनी कंसल्टंट्स सगळे डायलिसीस सेंटरान विकली विजीट नाल्यार एटलीस्ट ट्वायस अ वीक विजीट करपाची गरज आहा त्याच बरोबर सगळी कडेन जे कितें लेकुना जे कितें शॉर्टफॉल आहा त्यो गोश्टीचेर लक्ष दवरपाचें आमी केल्या एम्ब्युलन्स सर्वीस आमचे ड्रायव्हर मोडटात आनी पयर कार्डियॅक केसीस म्हणून हांवें एक 3 लोकांक एक आनी एक यशवंत गांवठणकराक सस्पेंड करपाक डायरेक्शन दिल्या मागीर एक सुबोध नायक आनी एक गुरुदास 3 जाणांक सस्पेंड केले तांकां हांगा आमी रिपोर्ट करपाक दिवचे ना दुसरे कडेन आमी घालतले असले मस्तेपणा जर स्टाफ करपाक जाय पळय डॉक्टराक हांवें सांगलां की आमचो DHSचो स्टाफ they have to have their name plate and all those things available. So if somebody wants to talk, they must know actually whom, if there's an issue, they can report back to us on that issue. Blood bank, and I'm very happy with the functioning of the blood bank and our doctor, Dr. Goeta and Dr. Varsha Goeta आणि त्याचबरोबर तुमकां 2-3 गोष्टी सांगपाचे म्हणजे आयज किडनी डायलिसिसाचे हांव आतां प्रत्येक पेशंटा कडेन इंटरॅक्ट जी कितें आमी करूं शकता हांवें इंटरॅक्ट केला त्याचबरोबर आमकां कांय मेंटेनन्साची गोश्टी आहा ते मेंटेनन्स करपाची गरज आहा आनी हे बार्देस तालुक्यान हे आमी पळयतात की आमचे हांगा आनी कंसल्टंट जे एड करपाक जाय ते आमी करुया पूण त्याचबरोबर ICU एकदां जाल्यार मागीर आनी आमी सर्जरीज आनी बाकीचे गोश्टी नी रिप्लेसमेंट्स आनी आतां डॉक्टर विकास कडेन उलयतालो ताणें सांगलां ते आमी करूं शकतले वन्स ICU इज कमिशन ते वी आर ट्रायंग टू कमिशन इट अर्लियस्ट इन एडिशन वॉट आय हॅव सजेस्टेड टू हर इज दॅट कॅन्सर मार्कर्स should be one blood test by default cancer marker should be done and in addition in what are the new type of disease that can be detected by carrying out these blood tests. Goa government in any case does free blood testing for the patients and these are the things that we have to do. If it is a male, what are the cancer markers related to male? Why I am saying all this? Because in order to have early detection if you find some parameter and everything going up and even sugar related and other things like thyroid related things, it's just like a sort of an executive checkup in terms of the blood and when the person comes for his routine blood test there are certain things that we should do mandatorily that note I am sending her but she will start and हे केल्यार म्हणजे we will be able to keep the patients also secure, we will be able to keep the citizens secure आणि ह्या तरेच्या गोष्टी आमकां करपाची गरज आहा आणि आमच्या हॉस्पिटलांत सगळे सोयी सुविधा आमी उपलब्ध करून आमी दिल्ले आसा हांवें परत हांवें सांगलें सर देशाचे प्रधानमंत्रीचे वेगवेगळे स्किमच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते इक्विपमेंट आमकां गावल्या आमच्या हॉस्पिटलांत आणि आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे विकास आणि विचारधारा की आमी लोकांची सुरक्षा म्हणटा आनी सुरक्षा कवच म्हणटा दॅट वी थ्रू हेल्थ केअर वी हॅव टू गिव इट टू द सिटिजन्स आणि हे सुरक्षा कवच हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्र्यांनी जे इनिशिएटीव घेतल्या तेंची विचारधारा ते थंय बसून तेंचे इम्प्लिमेंटेशन ते करता आनी मॉनिटर करता आनी आमच्या सारक्या लोकांनी ते बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट करून मॉनिटर करपाची गरज आहा एम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां जे शॉर्टफॉल आहा तो प्रोसेस चालू आहा आणि माझ्या मताप्रमाणे आम्ही 108च्या माध्यमांतल्यानूच आम्ही हर्सलायन आणि एम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्यार मागीर तेजेर ऑक्सिजन सारकें आहा
काय तेज्यान सगळे फेसिलिटीज आहा काय ना काय त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी, हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणां हांवें सस्पेंड केला. एक म्हणजे ओवरऑल जो इन्चार्ज आहा आनी 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला. आनी सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या. आमी आयज ते मेमो हांवें जे चवकशी फायल घेवन म्हाजे कडेन धाडा. आमचे मेडिकल सुपरिटेंडंटान म्हाका इनपुट्स दिल्या आनी वयर कितें पळयलां की आमचे मेट्रनाक आमी कांय गोश्टी आमी पयर 1-2 राज्यान ते मंडे ट्युजडे वेनसडे म्हणून ते बेडशीट्स आनी हे सगळे करत ते हांगा बी आमी वी आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट. तिजो रिक्वायरमेंट आहा, स्टाफाचे शॉर्टफॉल आसा, ते स्टाफाचे रिक्वायरमेंट आमी ते एसेस करून मेडिकल सुपरिटेंडंट आमी डॉक्टराक सांगलेले आसा की आमकां ते इनपूट दी म्हणून ते आदाराचेर आमी बाकीचे गोश्टी करूंक शकतात. त्याच बरोबर जायते आमच्या बेसमेंटान कांय प्रायवेट एम्ब्युलन्सीस आयज वेगळे तरेचे वेपार आनी धंदो चलयतात, ते बंद जावंक जाय. आनी म्हणून हांवें तांकां सांगलां स्ट्रिक्टली म्हाका फक्त नंबर धाडून दिया, मागीर हांव पुलिसेक हांव स्वता आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आमी कंप्लेन करतले असले गोश्टी ह्या हॉस्पिटलान घडल्यात. आनी हे बाकीचे गोश्टी आमचे आसा चालू आहा. कांय गोश्टी हांवें पळयल्या बेसमेंटान पासून सगळे कडेन हांवें लक्ष दिल्या. कांय गोश्टी आमकां जाग्यार हाडपाक जाय, जाग्यार हे करपाक जाय म्हणून आमी पळयता आतां कशें कितें आमी. सर सिटी स्कॅन मशीन खूब वर्सां जाली. सिटी स्कॅन मशीन मोडला गेले 7 म्हयने. येस 1 आनी 2 म्हयने न्हू म्हणून हांव आयिल्लो तेज्या खातीर. सरकाराक आमी आतां ताबडतोब नोट घालून आमकां नवें सिटी स्कॅन मशीन एटलीस्ट हेजे एक्सचेंजान आमकां दुसरें आमी घालूं शकता. नाजाल्यार आमी स्ट्रोकाचे पेशंट आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकचे ना. आमी CSRची वाट असल्या मशिनाक आमी पळोवंक शकना. हे खंय तरी आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करून आमी सिटी स्कॅन मशीन बेगिना बेगीन आमकां ते नवें सिटी स्कॅन मशीन जाय आनी ते नवें, कारण त्या सिटी स्कॅन मशिनाक टायम खूब जालो आनी म्हणून आमकां एक रिप्लेसमेंटाची गरज आहा. आनी म्हणून हांव आयला. तुमकां हांव काय खोटे मिडियाक सांगूं शकना. ह्यो सत्य परिस्थितीची गोश्टी आनी सरकार तेजेर बेगिना बेगीन तेजेर तोडगो काडून सोल्युशन. सर कॅज्युलिटीन आमी पळयलां की जायते पेशंट सांजेच्या टायमार रातच्या टायमार येतात, सिरियस पेशंट पासून आसतात. तेतूनच आमी पळयलां की जो एक्यूज आसता पळय ते येता, पूण खंय तरी पेशंटांक डिले जाता. सेपरेट कंपार्टमेंट कितें तरी अलॉट करपाची गरज आसा एक्युजां खातीर. कित्याक डॉक्टराक सांगून ते एक्यूज पेशंट जे आसता प्लीज डोंट एक्सप्लेन एंड कीप देम पेंडिंग. फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन फॉर इमर्जन्सी पेशंट. एक्यूजाक ते कीप अ सेपरेट वर्टिकल. सर ड्रेनेज आणि सीवेज ओव्हरफ्लो जाता. सांगलें तेन्ना PWD आमी पळयता आनी हे सगळे गोश्टी मॉर्गाचो विशय जालो म्हणून ताका प्रायोरिटी गावची ना. ते पेशंट जो आहा सिरियस आहा त्या आदाराचेर तिका ऑफिशियली हांव डायरेक्शन दिता. सर मॉर्गाचो पळयलां की कंपार्टमेंट चडशें चलना. कंपार्टमेंट एकदम बरें चलता. 4 कंपार्टमेंटाचे टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन जाता ते बी आमी PWD म्हणून हांवें सांगलें की हे जे हॉस्पिटल जेन्ना श्री मनोहर पर्रीकराक जेन्ना आशिल्ले आमचे मदीं तेन्ना आमचें एक डिसिजन जाल्लें की ह्यो हॉस्पिटल जे GSIDC बांदल्या ते GSIDC कडेन मेंटेनन्स आमी दिवंक जाय. परत एकदा तुमकां सांगता मुख्यमंत्री कडेन टायम घेवन ते विनंती करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो की GSIDC जे हॉस्पिटल जे बांदल्या ती हॉस्पिटल मेंटेनन्स तुमीच करा आनी आमचो जर बजेटांतल्यान कितें थंय पयशे दिवंक जाय ते कांय हरकत ना. पूण म्हाका दिसता तेच केल्यार आमी मेंटेनन्स योग्य तरेन आमी ह्या तरेचे इमारत ह्या तरेच्या हॉस्पिटलाक आमी दवरूं शकता. बाकीची मशिनरी येता तितून आनी ओके इको आतां सगळें बरें आहा. मेन तुजें सिटी स्कॅन मशीन आनी मेन हांवें कांय गोश्टी स्ट्रीमलायन करपाक जाय ते घेतले आमी करता. Don't forget to like and subscribe.